Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Desi TV USA. I am Tabinda Gul. Let's take a look at a very special report. The Pakistan Chamber of Commerce USA organized a remarkable business and networking event at the Embassy Suite by Hilton in the Energy Corridor of Houston, Texas. Viewers, prominent business leaders, investors, and community figures from both the United States and Pakistan gathered to promote bilateral trade, economic cooperation, and mutual growth. A special highlight of the evening was a virtual message from the Consul General of Pakistan in Houston, Mr. Muhammad Aftab Chaudhry. In his address, he praised the achievement of the Pakistani American business community and emphasized the importance of strengthening trade ties between the two countries. He encouraged continued collaboration and appreciated the role of the chamber in building strong commercial bridges. Now, other speakers at the event highlighted the need to empower small and medium-sized enterprises, attract investment, and support entrepreneurship in the Pakistani diaspora. Distinguished guests included renowned Pakistani American entrepreneurs, local officials, and representatives from consulates and trade organizations. The evening concluded with cultural performances and a grand networking dinner reflecting the warmth and hospitality of Pakistani tradition. The Pakistan Chamber of Commerce USA continued to play a pivotal role in connecting professionals, creating opportunities, and fostering economic engagement between Pakistan and the United States. बहुत बड़ी यहाँ आने के बाद तो मैं जानना चाहता था कि ये मौजूदा जो अमेरिका है ये रूनुमा कैसे हुआ। ये तो एक सहरा था, एक जंगल था, दलदल थी, वीराना था। तो इस वीराने में ये हुस्न, ये जमाल, ये गुलसितां, ये फूल, ये सब कैसे खिले। लेकिन इसके बावजूद इस तहजीब ने मुझे मरूब नहीं किया। तो वो शेर फिर मुझे याद आया और मुझे पता चला कि क्यों मेरे उस्ताद ने कहा था कि ये शेर तुम्हारी ढाल है, ये तुम्हारी पनाहगाह है, तुम इसके अंदर महफूज रहोगे। और वो शेर था कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। कि यूरोप में रहने के बावजूद जो फरंग का जलवा है वो आपको मरूब नहीं कर सकता, आपको मुतासर कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, सिखा सकता है, लेकिन मगलूब नहीं कर सकता। मगलूब क्यों नहीं कर सकता कि सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ, कि मेरी आंखों की जो रोशनी है वो कहाँ से आती है? नजफ और मदीना की मिट्टी से आती है। और नजफ और मदीना, गौर कीजिएगा, ये सिर्फ दो शहरों के नाम नहीं है, ये इस्तारा है दो अजीम तरीन शख्सियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली करमल्लाहु वजह। एक इल्म का शहर है, एक इल्म का दरवाज़ा है। तो उस मट्टी की चमक समझिए कि जो आपको सरेंडर नहीं करने देती, हथियार नहीं फेंकने देती, मगलूब नहीं करती, शिकस्त मानने पे आमादा नहीं होने देती। तो बहुत अरसा बाद फिर मैंने सोचा कि शायद कुदरत के कोई अपना निज़ाम है कि वो किसी भी तरीके से हर शख्स को किसी ख़ास मकसद के लिए या किसी ख़ास काम के लिए तैयार करती है। तो बहरहाल अमेरिका से फिर मैं वापस लौट गया। अच्छा, यहाँ पर भी मुझे एक बहुत खूबसूरत तजर्बा हुआ। थॉमस जेफरसन आप सब जानते हैं, तीसरा सदर था, उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा। तो वो मैं उसकी स्टेट पे गया, 5000 हेक्टर पर मुश्तमिल, और दुनिया में जाने से पहले उसने वहाँ पर वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया बना दी। तो उस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एंड दरमियान में अगर आपको कहीं जाने का इत्तेफाक हो, वैसे तो बहुत दूर शुमाल में है, तो वहाँ पर एक कतबा लगा हुआ है, उस पर वो खुद को यूलोजाइज करता है। वो कहता है कि आई एम थॉमस जेफरसन, आई एम द राइटर ऑफ द बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर मैंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, फिर मैं वर्जीनिया का गवर्नर रहा, फिर मैं फ्रांस में एम्बेसडर रहा, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना अमेरिका का। देन आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
لیکن میں چاہتا ہوں کہ تاریخ میں میری شناخت اور میری پہچان ان عہدوں کی بنا پر نہ ہو، بلکہ اگر میں جانا جاؤں تو ایک یونیورسٹی کے فاؤنڈر کی حیثیت سے. یہاں سے مجھے پتا چلا کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. اور ایسی ہی کچھ باتیں لے کے واپس چلا گیا، اور پھر پاکستان جا کر میں نے پھر سے وہی صبح شام وہی نوکری، نیلی پیلی بتی، آفتاب صاحب مسکرا رہے ہیں. تو لیکن پھر وہاں پر اچانک ایک بار پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ خواہش قلبی اور فرض منصبی کا اتصال نہیں ہے. میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. میں لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. یہ بند دروازہ میرے سانسوں کو مقید کرتا ہے. تو میں نے پھر ایک استعفے کا فیصلہ کر لیا. آپ کے میں والد صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا تم تو پاگل ہے. اور پھر میں اپنے سسر کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ اسی تھی اپنی پی سی سی نے ایک قدم اٹھایا اور سر شوکت نے اس کا ساتھ دیا. سلمان رضا کی کو ہوسٹ نے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین. اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ایک، جیسے بھی سر نے بولا کہ سوچ ہے نا، مینا کی ایک سوچ تھی. ہم نے 4 سے شروع کیا، پھر 6 پہ، پھر 10 پہ. بات 10 نمبروں کی نہیں ہے، بات ہے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی. جو انٹینشن ہے وہ کتنی ڈیپ ہے. اور جیسے سر نے آج بولا کہ اگر آپ آج یہ اس کو ڈبل کر رہے ہیں اور یہ ہم کچھ کریں گے تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ کل کو یہ بھی اس چیز کو آگے لے کے چلیں. تو جسٹ اے اسمال میسج فار ایوری ون. ڈزنٹ میٹر یو کین ڈو اسٹف فار منی اور سم تھنگ، بٹ اف یو ٹیچ سم ون اسمال تھنگ دے کین ورک وتھ دیم. ایک اچھی بات بتائیں تاکہ وہ اس بات کو آگے لے کے چلے اور اس سے وہ دوسروں کو کچھ سکھائیں. آج کا میسج یہ. اس کے بعد میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ تقریب ایک کامیاب تقریب ہوئی، اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اس تقریب کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو بہت بہت شکریہ. آپ اپنے لیے کلیپ کریں بھی. بہت شکریہ آپ سب کا. میڈیا پارٹنر کسی بھی چیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمارے تمام میڈیا پارٹنر شمیم سید، جاوید بھائی، جمیل صدیقی صاحب، غضنفر ہاشمی. خاص طور پہ جو آج آپ نے ویڈیوز یہ دیکھی، اس میں بہت سارا کریڈٹ جاتا ہے مسٹر ذیشان جعفری، زی جے پروڈکشن. تھینک یو سو مچ سر. مسٹر رے، تھینک یو سو مچ سیلز پروڈکشن. سر جعفر حسین، تھینک یو سو مچ. Tahir, I cannot forget him. I cannot. I just come. Thank you so much, Tahir, ma'am. Just want to last things for our tremendous team. We cannot forget. Without PCC team, we are not able to do anything. This event we arranged less than 10 days. You can see how much hard work they put. All the volunteers, I want to take the name, Awais Bhatti, Taha Rahman, Ayan Rahman, Sabeen Khan, Abdullah Sabi. Thank you so much tonight, and thanks for your support. Mr. Rehan Siddiqui, thank you so much for joining us. I have no words to explain my feelings. Thank you so much. And last, Mr. Asim Khan, thank you so much, our founder member. So supporting PCC, and Judge Sonia Rush, thank you so much for coming. We very honored to you. Thank you so much. Dinner will be served. Thanks a lot. Thank you. All the people who are giving this scholarship, I wish you good luck. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. I would like to invite SM Ali, our Vice President for PCC USA, to come on the stage and thank everybody, and before he dismisses us for dinner. Thank you so much. السلام علیکم once again. I know اس وقت آپ لوگوں کو میں بہت برا لگ رہا ہوں کہ کھانے کے اور آپ کے بیچ میں صرف نہیں ہے، تو اس کے تھوڑا سا ٹائم.
شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور So viewers, thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tabinda, signing off. Stay tuned for more news. Desi TV USA, DTV NN, our OTT platform DTV Flix, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.